मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ टीवी सत्यपथे घेनी जाओ मते कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आपण माने सकुशल रे थांतु, निरोग सुस्थ रुहंतु, यही कामना सहित आजिर कार्यक्रम को आरंभ करिबा। आजिर कार्यक्रम रे आमर कहानी नाम रही अभिशाप को धोइबा तीर्थ। एमिति कौ तीर्थ अच्छी जो तीर्थ रे अभिशाप को धोइब। अभिशाप रु कौन हुए सुमन? आज्ञा को तो रोग मनीष को कहीं हुए? आज्ञा ठीक टाइम रे खाया पिया न कले रोग हुए। अमन तुम्हें कह रोग कहीं मनीष हुए? आज्ञा बेसी चिंता कले भी रोग हुए। दीटा जाक ठीक। सुमन कहले जे खाया पिया ठीक न रहिले भी रोग हम। अमन भी कहले चिंतार भी रोग हम। किंतु दर्शक बंधु आउ किछि रोग अछि जोटा आमे भाबुचंती आकस्मिक आसी जाए। से रोग कहार ना कहार अभिशाप भी आमको रोग आसी थाए। ए कथा उपरे अमन सुमन कहला अभिशाप भी किछि रोग आसी थाए ना नहीं? आज्ञा हाँ, आग काल तो शुणिचु अभिशाप दे देले रोग हो जाए। बास अभिशाप भी किछि रोग आसी थाए, किंतु से अभिशाप को पुणी धोइबा पई को तीर्थ अछि आज से विषय रे आमे सुनिबा। किंतु ता पूर्वरु टिके सत्य पथ भितरे आमे टिके निजको ता भितर हजेई दबा। मानव जन्म देइछ प्रभु हे, तुम कृपा दृष्टि रख। तुम कृपा दृष्टि रख। जिए समर्पिछि सिए ही पाइछि, सुनु था भक्त डाक। सुनु था भक्त डाक, सुनु था भक्त डाक। सुनु था भक्त डाक। कली मानव जन्म देइछ प्रभु, तुमर कृपा दृष्टि रे रख। कहीं ये अभिशाप कहीं रोग रहिब। आ रोग आसिले सबुठारु दर्शक बंधु बड़ दुख जीवन रे होउची जदि शरीर रे रोग आसीगला, ताठारु बड़ दुख किछि नहीं। आपणकर पैसा नथिले आपण कोठु काठरो आनिकरी चली पारिबे, किंतु जदि रोग होइगला शरीर रे आपणक ठार आ केही काढी नै पारिबे नहीं। थांतु पत्नी, थांतु पुत्र, साई पड़िसा जी भी थांतु, निज देहर जो कष्ट ताको केही नै पारंदे नहीं। एमिति गोटे कहानी जे आमे अनुभव करिबा। आज बेले बेले भी ये बहुत बड़ बड़ रोग मनुष्य पाखक आसे गाय। कहले अनर्थ देशर राजांकर ना होची चमत्कार। चमत्कार? चमत्कार ताको ना। ओहो मु भाबिले जो मैजिक हबो बोधे। ना ना। आउ ताको ना तांको ना होची चमत्कार। राजांक ना होची चमत्कार। राजांकर टिके शौक थिला, राजा मृगया रे जांती बारंबार। राजा मानकर सी शौक, तेणु राजा बहुत भल पाती मृगया को जीवाई। दिनकर कथा राजा मृगया जाइछन्ति। जेतबेले जाइछन्ति आखि आगे देखिछन्ति मृग को किछि मुंडरे चिंता न करी क्षत्रियर धर्म रक्षा करी से कौन करिछन्ति ना सर मारी दैछन्ति। जेतबेले सर मारी दैथिले सेही समय मृगुणी कौन करिछि तार शावक को माने तार संतान को क्षीर पियाउथला। सरटा जाई एमिति बाजीगला जे सांगे सांगे मुर्गुणी सेठी टली पड़ी। सर पूरा भितर पशि जाइछि। से छटपट होउछि। छटपट ही राजा को कहूछि, हे राजन तुम्हें कौन कल? मोर संतान को क्षीर दौथिबा समय तुम्हें मते मारिदेल। आउ मु मरीजी किंतु मु तुमको अभिशाप दउछि, तुम देहरे कुष्ठ व्याधि हो जीव। राजा कहले ना ना, तू गोटे सामान्य हरिणटे, तू अभिशाप देबो मते फलिब। क्षत्रियर धर्म होउची मृग को शिकार करिबा। तेणु मोर कहीं अधर्म हम? अधर्म हेले सिना बाप हम। मु तो धर्म करिछि। एठी मृग शिक्षा दउछि, जे काले मृग को सारा जिले प्रजापति, क्षत्रिंकर बध योग्य ताकू करिछंती। श्री
ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ କହୁଛ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ବଧ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କାହାକୁ ବଧ କରିବନି ସେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ କାହାକୁ? ଶୋଇଥିବ ଯେଉଁ ମୃଗ ତାକୁ ନ ମାରିବ, ମୈଥୁନାସକ୍ତ ମୃଗକୁ ବଧ ନ କରିବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। କହିଲେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ମାରିବ, ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ, ଏଟା ବି ପାପ। ହେଲେ ଆଉ ନା ଯଦି ମୈଥୁନାସକ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ମାରିଲେ ସିଏ ବି ପାପ ହବ। ନା ତୋର ତ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ନା। ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ତନପାନ ଦ୍ୟତ ଯେହୁ ଜଳପାନ ଦ୍ୟତ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ନୁହଁ ଉଚିତ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ମୃଗ ବି କହୁଛି କାଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘୋର ଗନେ ଘୋର ବନେ ମୃଗଣୀକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବିପଦ, ସେ ଡାକିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ। ଏଇଆ କି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବ କିମ୍ବା ନିଜେ ମୃଗ ଜଳପାନ କରୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ମାରିଲେ ବି ତୁମର ପାପ ରାଜା। ଆଉ ତୁମେ ପାପ କରିଛ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ ଭୋଗିବ, ମୋର ଅଭିଶାପ ଫଳିବ। ଏତିକି କହି ମୃଗ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା। ରାଜା କହିଲେ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଫେରିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବି ଯେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଏ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସବୁଠାରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଡାକିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଯୋଉଟା ବାହାରୁ ଆସିଛି ସେ ତ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଥିବ କହିକିରି ଚିନ୍ତା କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ରୋଗରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଦେହର ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ମୁନି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ମୁଁ ଏ ବ୍ୟାଧିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଅଛି ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ଯାଇ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶିବଙ୍କର ରହିଛି ମନ୍ଦିରଟିଏ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେଇନାହିଁ ଏଇ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବି ସନ୍ତତେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧି ମୁଁ ଯେ ତପସ୍ୟା କରିବି, ନୋହିଲେ ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରିବି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଯାଇକିରି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଇଠି ଯାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ତପସ୍ୟା କରି ବରଂ ଏଇଠି କୁଇ ହୁଙ୍କା ହେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ କେମିତି ଫଳିଲା? କାରଣ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ କେଉଁ ରୋଗଟା ଅଭିଶାପ ଯୁକ୍ତ ଆସିଛି, କେଉଁ ରୋଗଟା ଆଜ୍ଞା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲେ ଏସିରେ ଶୋଇଲେ ଦୁଇଟା ଦହି ଖାଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯାଇ ଏସିରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଗଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲା, ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମେ କେଉଁଠି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ କି ଥଣ୍ଡା କିଛି ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଋଷିମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ରୋଗଟା ଅଭିଶାପ ଯୁକ୍ତ ଆସିଛି। ଦେଖିଦେଇକି ଜାଣିଗଲେ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, କେଉଁଠୁ ଏ ଅଭିଶାପ ପାଇଲ, ଏଇ ରୋଗ ଧରିଲ, ତୁମେ କିଏ? ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆନର୍ତ ଦେଶର ରାଜା, ଚମତ୍କାର ରାଜା, ମୃଗୟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୃଗକୁ ମାରିଦେଲି, ଆଜି ଏ ଅଭିଶାପ ଭୋଗିଲି। ମୁନି ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ଭୋଗି ସାରିଛି। ଏଇଠି କହୁଛି ଭାଗବତରେ ଏ ଦେହ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାଧୁ ସଂଘ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଯୁକ୍ତ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ସାଧୁ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି।
ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବତେଇବି ତମକୁ ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଡାକିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ଅଛି, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ତୀର୍ଥ। କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେଇ ଶଙ୍ଖ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିଶାପକୁ ଧୋଇବାର ତୀର୍ଥ। ତୁମେ ସେଇ ଶଙ୍ଖ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବ, ସେଇଠି ବସି ତପସ୍ୟା କରିବ। ଯେଉଁଦିନ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ସେଇ ତୀର୍ଥରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସ୍ନାନ କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଛି ଇଏ ବ୍ୟାଧି ସେଇ ନଦୀରେ ହିଁ ତୁମର ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ତୀର୍ଥ ଇଏ ସମ୍ଭବ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରେ ମୁଁ ଗାଧେଇଲେ ଇଏ ପଳେଇଯିବ? ପୁଣି ଭାସିଗଲା ଲୋକ ଯେମିତି କୁଟାକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରା କରେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧିରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ବି କହିଲେ ସେଇଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମାନିନେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇବି କେମିତି? ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି, କେଉଁ ନଦୀର ନାଁ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇପାରିବି ତାହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ନହିଲେ ପ୍ରାଣରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମରିବି ଜଳରେ ବୁଡ଼ି କିମ୍ବା ବିଷ ଖାଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଏ ଘର ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି ମୁଁ ଯେ ମତେ, କୃପା କରି ସେହି ବାଟ କହିଦିଅ ମତେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଧିରୁ ଭଲ ନ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା, ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଯାଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଜଳରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିକି ମରିବି ପଛେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିକି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁନି ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁନିଙ୍କ କଥା କ'ଣ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ? ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ହିଁ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯାହା କହନ୍ତି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ତାହା କ'ଣ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ? ତୁମେ ଭରସା କର, ଯଦି ସେ କାଠକୁ ଚନ୍ଦନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ? ତୁମେ ଯାଅ। ଏବେ ପ୍ରଣିପାତ କଲା ଋଷିବର, ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋତେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖେଇ ଆସିବ। ଋଷିବର ନିଜେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ଯାଇକିରି ଅନତି ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଶଙ୍ଖ ତୀର୍ଥ। ସେଇ ତୀର୍ଥ ପାଖରେ ତୁମେ ଥିବ, ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆଗମନ ହେବ, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ, ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ତୁମେ ସେ ନଦୀରେ ପଶି ସ୍ନାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚମତ୍କାର ରାଜା ଯାଇକିରି ସେଇ ନଦୀର କୂଳରେ ବା ସେଇ ତୀର୍ଥର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ତୀର୍ଥ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକିରି ଭାବିଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ହେବ। ଏପଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକ ରାଜାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାହିଁକି ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଜି 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 ଖୋଜି
से जंगल को जाइछन्ती सेमाने भी आसी ऋषि आश्रम रे पहुँची ऋषि के जेतबळे पचारिछन्ती ऋषि किंतु जानिछन्ती किंतु जेतबळे राजा कहिछन्ती मु जे पर्यंत रोग व्याधि मु भल होई नाही से पर्यंत मु राज्य को फेरिबी नाही दरकार पड़िले नदी रे बुड़ी मरिबी नले मु विष खाइबी से पर्यंत ऋषि भी कथा लुचैछन्ती जानतु आपण द्वितीय थर मो पाखरे आसी पहुँचबे जेबे चैत्र मासर शुक्ल पक्ष चित्रा नक्षत्र सरीजीव तापरे आसिले मु तुमको कहबी राजा कोठी अछन्ती वास्तव में से तीर्थ पाखरे आसी पहुँची जाइछन्ती राजा चमत्कार पहुँचिक अपेक्षा करेतबले से शुभ मुहूर्त आसीब एवं मु सेठी ता भितरे स्नान करी किंतु ता पूर्वर भगवान को पाखरे भगवान को नाम नौचंदी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोल नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोल नमः शिवाय ए शिव को ना को जप करू करू भोला महेश्वर आशुतोष अल्पेके संतोष आशुतोष भी चिंता करिसेंती पाख निकट हो गला राति पाइले हब चैत्र मास शुक्ल पक्ष चित्रा नक्षत्र से तिथि आसीगला एबे कौन कले ना राजा सकाळु सकाळु गाधिया से तीर्थ भितर से तीर्थ को भी गोटे प्रणाम करी से तीर्थ भितर प्रवेश करिगले जेतबळे प्रवेश करी जाई दर्शक बंधु डुबुकीटिए लगेइचंती सापरू काती छाड़ी गले जेमिति साप चकचक हो जाए और ता काती रही जाए ठीक सेमिति ए कुष्ठर व्याधिर जो तांको ऊपर जो आभरण रही जाइथला से धीरे धीरे पूरा एकदम सुंदर चेहरा पाईगले ये कहुची से राजा से तीर्थ जले स्नान कला मात्रे न रहिला कुष्ठ व्याधि तांकर गाते श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान सर्पर देहरु काती छाड़ी गला परी कांति देखा गला कुष्ठ व्याधि निस्तरी श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान जेमिति सापरू काती छाड़िला भली राजा जेतबळे उठिचंती देखिदेले पूरा सुंदर तांकर जेमिति पूर्ववत तांकर चेहरा पुणी फेरी आसिला कुष्ठ रोग सेउठू पळेई गला से गाधेई साइला परे मने मने भाबुचंती ऋषि मते कौन कहिथिले से तीर्थ टई सर्व रोग विनाशक तहि स्नान कले व्याधि मुक्त हुए लोक श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान कृष्ण आदि जेते रोग थाए तार अंगे ताहा सब दूर होई जाए से ही लागे श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान मन पकाउछन्ती राजा कहिथिले मते कुष्ठ आदि जेते प्रकार रोग अछि सेई तीर्थर गाधेइले रोग नाश होइजिवो बा रोग सेठी समाप्ति होइजिवो धोई होइजिवो मु ए कथा विश्वास करि पारु नथिली जे पर्यंत मु ता भितरे पसी नथिली निजे पसी नथिली बा निजे गाधे नथिली से पर्यंत मु विश्वास करि पार नथिली तांको आखि कि से विश्वास करि पारनाथि एमिति भी तीर्थ अछि जो तीर्थ रे स्नान कले रोग भी भल होइजिवो से बाहर को उठिकी आसिले एवं से तीर्थ रे भी लम्ब होइकरी गोड़तले पड़ले हे पुण्य तीर्थ तुमे कौन पुण्य करिथिलो जो लोक माने पाप करूचंदी
तुम भली पुण्य तीर्थरे आसी प्रवेश कले रोगमुक्त हो जाउछंती सेउठू रोगमुक्त होकर सीधा आसी विश्वामित्र आश्रम रे पहुँची गले कहले एते बड़ रोगरू मु मोक्ष होगली मते कहतु मु आपण को दान दक्षिणा कौन देवी मु एते बड़ राजा चाहिए राजरू अधे देदेवी ऋषि कहले ना 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 अरे आमर किछि भी दरकार नहीं मुनि ऋषिंकर राज्य कौन दरकार जदि दवाई एते तुम्हें व्याकुल होच ताहले गोटे काम कर से जो शंख तीर्थ अच्छी से तीर्थ पाखरे गोटे ऋषि मुनि बा जेकोसी लोक जी व्याधि होकर आसुचंदी बा से जगार जी रहीकि से तीर्थ रे स्नान कर पाखरे गोटे आश्रम कर दियो बास गोटे आश्रम टे तुम्हें बनई दे पारिबो राजा कहले एतिके निश्चित पारिबी कहीकि राजा फेरिकी घर को गले एवं तांको राज्यरू पात्र मंत्री मानक समस्त को डाकिक आनिले ता सहित आसी पहुँचिक जगह देखईदेले लोक को ठीक करदेले सतकू सत सुंदर टे भली से आश्रम टे बनाईगला से मुनि ऋषि मान को गोड़ धरिले कहले तुम्हें यही जंगल में आ रुहतु ना चलतु से शंख तीर्थ क्षेत्र में रे दैनिक जदि से गोटे दिन गाधेले एत पुण्य सबुदिन गाधेले तो केते केते पुण्य हम चलतु से शंख तीर्थ पाखक आपण मैंने से आश्रम रे मुनि ऋषि मैंने राजा कथा को रखिले एवं से पाखे जाकि पहुँचले आउ सबुदिन रहिले राजा कौन कले आगरे गोटे बड़ पाचर टे बनईदे कहले ये पाचेरी पाखे जेकोसी लोक स्नान कले आसिक ये ठिया तार वस्त्र पिंधापी रखिदेले दर्शक बंधु आज भी से तीर्थ अच्छी विश्वामित्रंकर आश्रम पाखरे जी भी चाहिए जीवन में से तो आम जाती कहीं गया जाती गंगा जाती कहीं ना ये शरीर में करा पाप को धोईवाई नदी की जाती आज्ञा आम जीवन में एमती किसी करवा ना जहाँफल काठू आमको अभिशाप मिल अभिशाप रोग भोग करवा ये आम न करवा आउ समस्त सहित भल संपर्क रखा सुसंपर्क रखा आम निजे भल हवा अन्य को भी भल करवा आज तो समय इशारा देलानी ए कहानी टी ये रखा आम पुणी आसबू नुआ एक कहानी सहित नुआ एक अध्याय सत्य पथे घेनी जाऊ मत कार्यक्रम से पर्यंत आपण मैंने खूब खुशी था आनंद था निजे भलरे रहिबा सहित चतुर्पार्श्व को भलरे रखु से पर्यंत विदाय नौचु रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ।